single okay single node रे हमें काम करथिलु but here in Spark we need that cluster thing okay जहाँ भी हमर रन होची क्लस्टर रन होची काना जेबे तो हमें निजे रन करछु हमें को हां हमर सर्वर रे रन होची but now we will tell that everything is run by cluster okay काना क्लस्टर ही हमें सब जहाँ भी डाटा रन करछु कोड एग्जीक्यूट जेता को क्लस्टर ही एग्जीक्यूट करछु okay it's a like of तमे वर्चुअल मशीन भी सुनिथिबो similar to that cluster is nothing but combination of multiple virtual machines okay the simple term you can understand तापर हमर होची कि हमर जेमति स्पार्क आर्किटेक्चर लेजी इवैल्यूएशन जोटा होची मेन इंपोर्टेंट थिंग कोन पाई लेजी इवैल्यूएशन होची एंड तार बेनिफिट्स कोन एक्चुअली अलगा जतिके सब हमें कोड पढिले एबे पाइथन हो कि pandas हो तो इमीडिएटली अब कि एसक्यूएल भी हो इमीडिएटली हमें रन करले वी गॉट द आउटपुट बट लेजी इवैल्यूएशन कोन होची ना व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग लेट मी शेयर माय स्क्रीन ओके सो लेजी इवैल्यूएशन रे कोन होची ना when we are calling one action then only it is getting executed ଆମେ ଗୋଟେ action call କଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ସେଟା execute ହବ okay that is called a lazy evaluation okay and ଏଇ lazy evaluation ରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ମାନେ properly ଆମର lazily ସେଟା evaluate ହଉଛି okay ଆମର ସେଟା କଣ ହଉଛି ନା lazily evaluate ହଉଛି ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ call କରିନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା evaluate ହବନି okay that is the difference of this Apache Spark these are the what we can say that features of Apache Spark okay କ୍ୟାଶ ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ ଟ୍ରାଏ କର ଫାଷ୍ଟ ଫର ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ତମେ ଟିକେ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କର ଟିକେ ମେମୋରାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ଫର ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେଟା ଫ୍ରେମ ର ମିଡ ଫେଜ ରେ ପଢିବା ମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେତେବେଳେ ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ ଯାକ କନସେପ୍ଟ ଇଜିଲି ତମ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଓକେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରଡିଡି ପଢିବା ଡେଟା ଫ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଏ ସବୁ ଯାକ ଆମ ଡେଟା ଫ୍ରେମ ରେ ୟୁଜ ହଉଛି ତ ଆର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଣ ହଉଛି କେମିତି ହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ବନେଇବା କିଛି ଗୋଟେ ଡାଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟାସ୍କ କରିବା ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି କୋଉଠି ଆମର ଲେଜି ଇଭାଲୁଏସନ ଅଛି କୋଉଠି ଆମେ କ୍ୟାଶ ୟୁଜ କରୁଛୁ କୋଉଠି ଆମର ଏ ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁଟେବଲ ଜିନିଷଟା ୟୁଜ ହଉଛି କେମିତି ଆମେ କ୍ଲଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ଓକେ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ କେମିତି ୟୁଜ ହଉଛି ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ वी विल डिस्कस କାହାର ଡାଉଟ୍ସ ନାହିଁ ତ କିଛି ବିକଜ ଥିଓରିଟିକାଲ ଥିଙ୍ଗ I would recommend ki just keep up listening to this video recordings everything okay ଯଦି ବି ଅଛି chat gpt ବି use କର what is this term ଏ term ଟା କଣ what I am telling ତାକୁ correlate କର then you can understand okay ଠିକ ଅଛି advantages of like Apache Spark okay and that is simple thing like Apache Spark ଟା ଯେମିତି ଆମର ୟୁଜ ହଉଛି what are the advantages ଏମିତି same ଜିନିଷ almost feature ଯାହା ହେଲା general purpose in memory fault tolerant okay distributed processing engine that allow you to process the data inefficiently in a distributed fashion applications running on the Spark are 100x faster than the traditional systems you will get benefits from using Spark for data ingestion pipelines using Spark we can process the data from Hadoop FBFS AWS3 databricks dbfs Azure blob storage and many file systems okay so using Spark we can process data from the all these things basically ଆମେ କଣ କରିବା ନା so we can connect the Spark from multiple sources and sources can be Hadoop SDFS AWS S3 bucket database ଏଟା ସବୁ ଆମର source okay ଆମେ ଗୋଟେ source ରୁ data ପାଇବା ପାଇଁ we have to connect it ଯେମିତି ଆମର କଣ normally ଆମେ laptop ରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ data ରଖୁଛେ ସେଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ଲୋକାଲ ସୋର୍ସ वी कैन से लोकल रे ଆମେ ଡାଟା ରଖୁଛେ ବଟ୍ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସୋର୍ସ ଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଆମର ଯେମିତି କ୍ଲାଉଡ ହେଇଗଲା କ୍ଲାଉଡ ରେ ଆମ ଡାଟାଟା ଅଛି ସେତେବେଳେ କଣ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ରାଇଟ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ वी कैन ସ୍ପାର୍କ ର ସବୁ ଯାକ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି वी कैन कनेक्ट डायरेक्टली to that source and we can fetch the data and we can perform the all the data related activities ঠিক আছে and Spark is also used to process the real time data basically real time data ଆମର ଦି ପ୍ରକାର ଡାଟା ଅଛି batch data real time data so whatever the data ଆମେ ଯାହା ବି discuss କଲେ that is called a batch data କାରଣ batch wise ଆମେ process କରୁଛେ ଗୋଟେ batch ରେ ଏତିକି ଡାଟା ତାପର batch ରେ ଏତିକି ଡାଟା ଏମିତି and ତାର frequency ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କମ ଥାଏ ଯେମିତି ହେଲା one day ରେ ଆମେ ଡାଟା process କରୁଛେ କି every week ରେ process କରୁଛେ that is called a batch data ओके एंड स्ट्रीमिंग डेटा मींस बैच डेटा ମାନେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋସେସ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ଲାଇକ ଆମକୁ ଟ୍ରିଗର କରିବାକୁ ପଡିବ देयर इज सम मैनुअल इंटरवेंशन इज देयर फॉर प्रोसेसिंग द बैच डेटा
And streaming data means it's automatically it will get processed, and in every second or every minute we will be getting the data, streaming data. Streaming data ମାନେ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା, streaming live streaming data ଯେମିତି ଆସିଲା ଆମର, that is called sensor data ହେଇଗଲା କି ଆମର ରେଗୁଲାର ଲାଇଭ ଡାଟା ଯାହା ବି ଆସୁଛି, ଓକେ, ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ହଉଛି ଲାଇଭ ଡାଟା ଯାହା ବି ଆସୁଛି, those data are the called as the streaming data, ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। then we can ଏଇ ଦିଟା ମନେ ରଖିଥା, what is a batch data, streaming data, ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଟିକେ ନ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଓକେ। ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ପଚାରନ୍ତି, what is a batch data, ମାନେ ପଚାରନ୍ତି ମାନେ କଣ, ମୋଷ୍ଟଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତ ପଚାରିବେନି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି, ଓକେ, which process you have done, whether batch process, streaming process. If you don't know, then you will get confused. Then you can mention that I have only worked on the batch data. Okay, batch data, streaming data ଭିତରେ difference ଅଛି। batch data normally batch data ଆମର ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଆସିଲା, ଫାଇଲ କୁ ପ୍ରୋସେସ କଲେ, that is batch data। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଆସୁଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ଫାଇଲ ପ୍ରୋସେସ କଲେ, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଲେ, ସେମିତି। ବଟ୍ ଏଭ୍ରି ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆମ ଡାଟାଟା ଆସୁଛି, ଏଭ୍ରି ମିନିଟ ଡାଟାଟା ଆସୁଛି, then we can say that that's a streaming data। okay, and that automatically will get processed। ଆମେ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଏମିତି ସେଟଅପ୍ କରିବା କି that automatically will get processed, because ଆମର ଟାଇମ ଗ୍ୟାପଟା ବହୁତ କମ ଅଛି। ବ୍ୟାଚ୍ ଡେଟା କଣ ହଉଛି ନା, ଆମେ ଯଦି ଟାଇମ ଗ୍ୟାପ ଯଦି ଦେଖ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ 24 ଆୱାର୍ସ ଯଦି ଗ୍ୟାପ ରହିଗଲା, then definitely ଆମେ 24 ଆୱାର୍ସ ଯାଏଁ ଆମକୁ କ୍ଲଷ୍ଟରଟା ଅଫ୍ କରିବାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନା। so that is what the difference, କି streaming data ଯେହେତୁ ଆମ everywhere 24/7 we are getting the data, we are receiving the data, that's why we have to up the cluster, and in every second or every minute we are getting the live data, that is for the streaming data, okay। but suppose if we are getting the batch data and that is the frequency is very less, then we can say that it's a batch data and have to process it whenever it is needed। schedule କରିପାରିବା ଆମେ, ମାନେ job scheduling ଯୋଉଟା ଅଛି, that also we can do, that depends, okay। and Spark is natively supports machine learning and graph libraries। basically ଆମେ ଯଦି କିଛି machine learning activities କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, then also we can do this, because why you should know this, ଆମେ machine learning ପଢିଆନି, but ଯଦି ଜଣେ ପଚାରିବ why you are using PySpark or why you are using Spark, so you need to answer कि हाँ, we can natively use machine learning thing, but machine learning ଟା natively ଆମେ use କରିପାରିବା, that's why it is called as a, like it is very very advantageous, okay। and it is used to store the data in NoSQL database like MongoDB, okay, so we can connect from the Spark to MongoDB as well, ঠিক আছে। so these are the advantages, mostly features and advantages almost similar। so ଯଦି ତମେ features ସବୁ ବୁଝିଯାଇଛ, then advantages ଯାହା ବି ଅଛି you can easily understand, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ବୁଝିହେଲା ନା, କାହାର ଏଥିରେ କଣ doubts ଅଛି? just forgot to ask you, doubts ଅଛି କଣ, କୋଉ ଜାଗାଟା ବୁଝିହେଲାନି? No, sir. okay, fine fine। The last point जो provides connected to store the data in NoSQL, ହୁଁ ମାନେ Spark खाली data NoSQL रे store करना ଆଉ କୋଥିରେ no ବି no no store no no କରିପାରିବ। no it can basically, এটা ଖାଲି ନୁହେଁ, ମାନେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ତ ଆମେ ଯୋଉଟା ଏସକ୍ୟୁଏଲ ଡେଟା ମାନେ କଣ RDBMS ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଟା ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ କରିପାରିବା। ସପୋଜ ସେ ପଚାରୁଛି କି NoSQL database କୁ କନେକ୍ଟ କର, we can do that basically, okay। it's not like ଆମେ ଖାଲି ଏଟା କରିପାରିବା, we can do anything, but basically ସବୁ ଯାକ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି କି NoSQL database, okay। but Spark provides that, Spark has that facility that we can connect to the NoSQL database, and NoSQL database ତ କେତେ କେତେ ବି ଅଛି, MongoDB ହେଲା କି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, so we can connect। Oracle database ରେ ବି connect କରିପାରିବ। ହୁଁ everything we can connect। ଠିକ ଅଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାନେ କନେକ୍ସନ ଦରକାର, Oracle database ହଉ କି ତମର SQL DB ହଉ, ଏଟା ସବୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ we need configuration, ଯେମିତି ହେଲା host name ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତମର ୟୁଜର ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ପୋର୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ଦରକାର ତମର। so you can connect and then you can fetch the data। ସେ ଟେବୁଲ କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ ରିଡ୍ କରିବ, ରିଡ୍ କରିକି ତମେ ତା ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି then you can do your operation, ଯେମିତି ତମେ pandas ରେ କରୁଥିଲ, ଓକେ, ସେମିତି ତମେ କରିବ। ସି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ତମକୁ ଡାଟାଟାକୁ ରିଡ୍ କରିବ, ଓକେ, ବିକଜ ତମ ଡାଟାଟା ତମ ଲୋକାଲରେ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ ଏବେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ଲୋକାଲରେ ଡାଟା ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ରିଡ୍ କରୁଛେ, ବଟ୍ ଗେଟିଂ ଦ ଡାଟା ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗୋଟେ ସୋର୍ସରୁ ପାଇବା ଇଟ୍ସ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବିକଜ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା କନଫିଗରେସନ ସେଟଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି वी कैन डू दैट, ଓକେ। ତାପରେ ୱାନ୍ସ ତମେ ଡାଟା ଫ୍ରେମକୁ କନଭର୍ଟ କଲା ପରେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଇଜି, ତମର ଯାହା ବି SQL ରେ କରୁଛ, ଯାହା ବି ତମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ କରୁଛ, ଯାହା ବି କରୁଛ, ଇଟ୍ ଇଜ ଇଜି ୱାନ୍, ଓକେ।
एंड राइट भी करिया कंपैरेटिवली लाइक तुम गोटे तुम निज ओन लोकेशन को राइट कर पारछ बट जो रीड करिवो डेटा को दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कहया गले काहे ना आमे एबे देखुचे इट सीम्स इजी काहे ना आमे लोकल रे करू अपलोड कर दोची फाइल टा हो जाउची तो रियल टाइम रे कनेक्ट करिवो गोटे डिफरेंट सोर्सेस केमति नै कि सब जाक हमर क्लाउड रे भी तो आमे काम करूचे सपोज Azure क्लाउड है गला Azure क्लाउड रे काम करूचे तो ADLS Azure डेटा लेक स्टोरेज अछि कि Azure ब्लॉब कंटेनर अछि वी कैन कनेक्ट दैट ओके बट सपोज गोटे एक्सटर्नल माने आउटसाइड क्लाउड को डेटा अछि ऑन प्रेमिसेस सर्वर अछि सेठु कनेक्ट करबा इट्स वेरी टफ टास्क ओके ताको बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारा सेटअप करके देन वी हैव टू एक्सेस सो सेति पे डेटा फेचिंग टा भी इट्स अ वेरी टफ टास्क ओके सो एनीवे लाइक हम तुमको मोस्टली तो एटा करिया पड़िबो कारण डीबीए टीम इज देयर टू हेल्प यू ओके बट वी कैन डू दैट ओके बुझियला Okay, so next we will discuss what is the difference between Spark and MapReduce. So basically इधर देखिबा हमें MapReduce कौन okay so why we choose Spark तो एटा भी समस्त मन रखता because see हमें जो differences काहे के पड़ुचे there is a reason so Spark पूर्वरु भी हमरा Hadoop समय सुनिथि गोटे टर्म Hadoop हमें पढुतले समस्त जोटा कि बिग डेटा प्रोसेसिंग पे यूज होतला ओके Spark came in around 2020 I guess 20 I think okay ସେତିବେଳେ ଆସିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ହାଡୁପ ଟା ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡେଡ ରେ ଥିଲା ବହୁତ ଜଣ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ କି ଆମକୁ ବିଗ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା ଅଛି ଓକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହଉଛି ନା ଆମେ ତ ଏବେ ଯୋଉଟା ଡାଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ଦେର ଆର ମେନି ଇଟିଏଲ ଟୁଲ୍ସ वी कैन से ଇନଫର୍ମେଟିକା ଆଗରୁ ଥିଲା ତାପରେ ଆମର ଆଜିଓ ଡାଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସିନାପ୍ସ ଅଛି ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଅଛି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ETL ऑपरेशन କରିପାରିବା एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड ଯାହା ବି ହେବା ଆମେ କରିପାରିବା ଓକେ डाटा एनालिटिक्स भी କରିପାରିବା ଯାହା ବି କରି बिग डाटा प्रोसेसिंग पे हाडूप एचडीएफएस ଅଛି କି ଆମେ ହାଡୁପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଚକ୍यूଏଲ ଯୋଉଟା ବି ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଓକେ ବଟ୍ ଆମେ ସ୍ପାର୍କ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କଲେ दैट इज आल्सो मेन क्वेश्चन ओके कि ଆମେ ସ୍ପାର୍କ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କଲେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଆଡଭାንଟେजेस ପାଉଥିବା ନା ନହେଲେ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରିବା ବିକଜ କଣ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟା ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ टेक्नोलॉजी यूज करूची देन व्हाई वी आर चूजिंग स्पार्क ए न्यू टेक्नोलॉजी ओके so that is why you need to know कौन difference कौन अच्छी spark ର कौन advantages अच्छी over all these things many questions can arise spark MapReduce ଭିତରେ difference कौन databricks ଆଉ Azure data factory ଭିତରେ difference कौन databricks ଆଉ data factory ଭିତରେ difference कौन ପାଇଁ ଆମେ data factory use କରୁନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମାନେ ତ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି ବଟ୍ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା difference ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ କାହିଁକି ନା ଏନି ଟାଇମ ଏନି କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ ୟୁ ଠିକ ଅଛି ଏନି ଟାଇମ ଏନି କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ ୟୁ ଓକେ ତ नेक्स्ट हूँ आमर कौन हटा तो फीचर्स बेसिकली आम डिस्कस करिया स्पार्क और मैप्रेडिस भितर डाटा स्टोरेज बेसिकली डाटा स्टोरेज कौन रोचे ना आमर डिस्क बेस्ड ओके ओके डिस्क बेस्ड आमर रोचे जस्ट सेकंड ओके तो डाटा स्टोरेज पे आमर कौन रोचे ना आमर डिस्क बेस्ड रोचे ओके सो डिस्क बेस्ड माने हार्ड डिस्क रे आमर स्टोर टा डाटा स्टोर होके रोचे ओके हार्ड डिस्क रे तुम डाटा स्टोर कलो तो सब मन रखिए तुम डाटा हार्ड डिस्क स्टोर होची कि डाटा तुम मेमोरी रे स्टोर होची डेफिनेटली जोटा मेमोरी रे स्टोर होबो तमे सेटा को फास्ट एक्सेस कर परिबो रादर देन हार्ड डिस्क बिकॉज़ हम लोकल रे देखुचे बेले इट लुक्स इजियर कि फास्टर हम जानि पारने मिली सेकंड रे हमरो डाटा प्रोसेस हो जाउची पर जेतेले गोटे गोटे सिस्टम रे हम प्रोसेस करिबा डाटा को कोड वाइज एक्सेस करिबा ओके सो दैट इज इट विल बी टेकिंग सम टाइम ओके एवरी टाइम देखो तमे जहां भी प्रोसेस करूछो एवरी टाइम तमे जॉइन करूछो कि तमे जहां भी इम्प्लीमेंट करूछो जो भी प्रोसेस तो डिस्क रे बहुत सारा टेम्प डेटा इंटरनली क्रिएट होଉଛି ओके तो से केस रे कोन होजा तमे यदि सब बेले डाटा डिस्क रे डाटा को स्टोर करिकि रे डाटा फेच करिवो डेफिनेटली तम प्रोसेस टा बहुत माने कोन स्लो हो जिवो काहे जेतु तमे डिस्क रे स्टोर करिकि डाटा गोटे एंड दैट प्रॉब्लम हैज ऑलरेडी बीन फेस्ड बेसिकली प्रॉब्लम टा ऑलरेडी हमें मैप रिड्यूस रे पाउथिले हाडूप मैप रिड्यूस रे बट हमें स्पार्क तो यूज करले स्पार्क हैज द कैपेबिलिटी दैट हमें इन मेमोरी ताको प्रोसेस करि परिबे आमे देखो कोन गोटे मेमोरी रे स्टोर करबे जेमति मो कहली रैम रे ओके दैट इन मेमोरी हमें प्रोसेस कर परिबे बट माने हाडूप रे कोन करते ताको डिस्क रे हार्ड डिस्क रे स्टोर करते ओके आई थिंक एग्जांपल ता देइथिली ऑलरेडी ओके जेतले इन मेमोरी फीचर्स पढौतली हाडूप रे हमति कर परिबे
ओके दैट इज अ डेटा स्टोरेज टा हमर इन मेमोरी होची माने डेटा स्टोरेज एमती होची माने कोन हमें एक्चुअल डेटा है माने कोन इनपुट डेटा आउटपुट ताकू हमें हार्ड डिस्क स्टोर करिबा ओके इट्स नॉट लाइक हमें सब डेटा स्टोरेज करछे नो हमें तो इंटरनली तो प्रोसेस करूचे हमर तो इंटरमीडिएट डेटा जतले डेटा फ्रेम गोटे क्रिएट हला कि कोन रहला ताकू जतले हमें डिस्क स्टोर करूचे जोटा कि बहुत बहुत कॉस्टली ओके तो सेति पे हमें कोन करूचे ना वी आर यूजिंग इन मेमोरी सो दैट से डाटा सहित रहइबो हम इमीडिएटली एक्सेस कर पारी फाइनल डाटा वी कैन स्टोर इन द हमर डिस्क रे हो कि हमर अलगा कोद हमें के मेमोरी टा होचे हमर रैंडम ना वोलेटाइल मेमोरी माने जेतले सेशन जे पर्यंत सेशन अछि से पर्यंत डाटाटा अछि तो सेशन ऑफ हो गला डेफिनेटली हमर डाटाटा हमें पाइबेन ओके दैट इज अ वोलेटाइल मेमोरी सो सेति पे हमें कोन करबा ना हमर इंटरमीडिएट डाटा जतले प्रोसेस करूचे तो सेतेबेले हमर डाटाटा को मेमोरी रे स्टोर करूचे रादर देन स्टोरिंग इन द हार्ड डिस्क जोटा कि वन ऑफ द एडवांटेजेस ओके then we have processing basically disk input output data processing but এটা হচ্ছে memory intensive processing তো it's a same thing like disk রে আমি process করছে but এটা আমি memory রে process করছে and then speed basically speed because আমি যেহেতু আমি disk রে store করছে আমি disk রে store করলে slow হবনি disk রে store করলে slow হবনি but disk ରୁ data କୁ fetch କରିବା ପାଇଁ that is slower that makes the process slower okay ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଠି spark ରେ fast କରିଦଉଛି because in memory processing ହଉଛି then use cases and MapReduce mostly efficient for the batch processing. Okay, mane it has the streaming process, but that is not that much efficient. Okay, there are some limitations are there in MapReduce for streaming data processing. It's it's good and it's the best we can say that for batch processing. But Spark we can use both batch processing as well as real time processing. So real time processing, streaming data processing, everything both are same. Okay, real time processing jaha streaming data processing both are same. Then we have something called execution model. Basically a two-stage execution model, map and reduce. Okay, but Spark रे कौन होची ना we are using directed acyclic graph. So basically directed acyclic graph DAG you should remember the term. Okay, I'll just explain you after this. Okay, just after this slide I will explain you what is the directed acyclic graph. So गोटे हमर जेंति flow chart, it's a similar to flow chart you can remember. Okay, एबे एबे मन रख दा it's a similar to flow chart. କିନ୍ତୁ flow chart ଯଦି बनाओ कि मते फर्स्ट को स्टेप कररा अछि देन नेक्स्ट स्टेप कररा अछि देन नेक्स्ट स्टेप कररा अछि देन इटा सिमिलर टू दैट एटा गोटे ग्राफ टाइप रो बना हुए ओके स्पार्क बनाए बिफोर एग्जीक्यूशन बिफोर जेतले हमर एग्जीक्यूट कला पूर्वरु से कोटा गोटे डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ बनाए सो दैट बेस्ड ऑन द ग्राफ द डेटा विल गेट एग्जीक्यूटेड बट एठी कोन होची ना मैप एंड रिड्यूस होची मैप डाटा को मैप करिवो बेसिकली एंड रिड्यूस टू स्टेजेस ओके then MapReduce is only supported by Java, but Spark it has support for the multiple languages like Java, Scala, Python, R, SQL, all these things. Okay. So it the bujhiala. What is the difference between Spark and MapReduce? Okay. So it's not like agents directly tell me what is the difference between Spark and MapReduce. Okay. You should not expect this thing anything like why you are using the spark and what are the advantages so ଯେତେବେଳେ ତମକୁ କିଛି advantage ପଚାରିଲା କିଏ ବି ପଚାରିଲେ so it's better କି rather than telling କି ହଁ ଏ ଆର advantage ଏମିତି ଏମିତି if you can explain them by comparing with something then that would be more efficient one okay it's more meaningful and more efficient and impactful as well ଯେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ କି interview ରେ ଗୋଟେ ହଁ the people the candidate knows the difference as well what we are using previously and what are the problems we faced that is why we choose spark ठीक ଅଛି so always ଯେତେବେଳେ ବି ଜଣେ advantages ପଚାରିବ why you are using spark what are the advantages of spark okay these things you can note down because all are important questions as a like ଯଦି ତମେ experience ମାନେ initial level ରେ ଯେତେବେଳେ ହବ below less than 3 years of experience ତ ସେଇ କେସରେ ସେମାନେ mostly basics questions ପଚାରନ୍ତି and basics question ରେ ହିଁ problem ଟା ଆସେ coding anyone can do simple thing जोटा कि तुम डाटा देले तमे ताको डाटा प्रोसेस कलो ठीक अछि बट कोडिंग करिया पे जो नॉलेज सा दरकार दैट दे वांट टू नो लाइक तमे बेसिक नॉलेज केते जानिछ स्पार्क ऊपर तो स्पार्क रो द एडवांटेज जने पचारला यू कैन टेल द एडवांटेज व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड ऑल बट ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम by using some you know by comparing with someone
लाइक आइदर तुम मैप रेड्यूस यूज करि पारो कि मोस्टली मैप रेड्यूस यूज करो ओके दैट इज बट तुम डेटाब्रिक्स हे तुम आउ गोटे डेटा फैक्ट्री भी कंपेयर करो जहाँ भी हो इट्स इन जनरल ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛ ତ ଟ୍ରାଏ ଟୁ କମ୍ପେୟାର ୱିଥ ସମଥିଙ୍ଗ ସୋ ଦ୍ୟାଟ କଣ ହବ ନା ତମେ ଜାଣିପାରିବ କି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଟା ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ବି ବୁଝିପାରିବ କି ହଁ ହି ନୋ ସମଥିଙ୍ଗ what he has already worked and he knows something ओके डायरेक्टली कहले सी विल अंडरस्टैंड हाँ तुम एटा माने गूगल रे पाइलो कि घोषि देछ कि कोन लाइक टाइप ओके ए ट्रिक टा सबले मन रखिथ जेतेबेले कंपैरिजन होची ट्राई टू कंपेयर विथ सम न्यू टूल्स समथिंग ओके प्रीवियसली आमे कोन फेस करथिले एंड एबे आमे कोन फेस कोनटा आमे एटा को यूज करले हमर कोनटा बेनिफिट होची ओके एटा बुझियला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पार्क एंड मैप सर Yes, sir. मैप रेड्यूस टा कोन सर स्पार्क टाइप रो गोटे इंजन जोतरे कि हम ये करचंती डाटा को मैपरेड्यूस प्रोसेस टा गोटे प्रोसेस जोटा कि हमर हाडूप रे यूज होची ओके हाडूप सिस्टम ओके रे मैपरेड्यूस टा यूज होची ओके जेमते हमर ओके स्पार्क रे जेमते एठी यूज करना सेटा यूज होची ओके सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रो एंड स्पार्क पचाले एटा भी हम कहि परिबो हाँ हाँ देखो एडवांटेजेस पार्ट जेमते मु कहली तार मल्टीपल वेज अछि पचरेर ओके व्हाट इज ओके स्पार्क व्हाई यू आर यूजिंग स्पार्क व्हाट आर द बेनिफिट्स यू आर गेटिंग स्पार्क व्हाई यू चूज स्पार्क इन योर प्रोजेक्ट लाइक दैट ओके तो तमे से अनुसार तुमको माने कोन ताकू सेम जिंस ही पचरंती बट यू हैव टू जेतले कहिबो जेतले आंसर टा यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर विथ समथिंग कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम टा आगु फेस करथु दैट्स व्हाई वी चूज दिस वे like that you can mention okay so there is a comparatively answer hele that would be more impactful जोटा भी coach okay राइट सर ओके जहाँ भी हो इट्स नॉट लाइक ओनली स्पार्क जोटा भी जे डिफरेंस तुम पचारिबो ट्राई टू कंपेयर ओके जेमति तुम नॉर्मल पाइथन में पढ़िथिलो लिस्ट टपल ओके व्हाट आर समवन आस्क यू लाइक व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टपल तुम कहबो नाही एटा फास्ट होची एटा एमति होची समति होची बट से ताको लिस्ट तो कंपेयर करी कहबो कि it's very इंटरव्यूअर कौन जानला कि यू नो द कंपैरिजन यू हैव ऑलरेडी यूज्ड इट तमे ये प्रॉब्लम टा जानिछ दैट्स व्हाई यू एक्सप्लेन एंड आल्सो यू नो द लिस्ट एज वेल यू हैव ऑलरेडी वर्क द लिस्ट तो एतरे तमे तीनटा एडवांटेज थला कि हां तमे लिस्ट जानिछ ताकू वर्क करिछ ता सहित काम करछ टपल भी ट्राई करछ जैसे कि टपल सेंति जानलो कि टपल काम रे काम कलो लिस्ट रे भी काम कलो देन तमे जानलो कि हां तार एडवांटेजेस कोन डिसएडवांटेजेस कोन को केस रे तमे यूज करबो को केस रे यूज करबो ऑल दिस थिंग्स यू नो so that कौन मल्टीपल थिंग्स यू आंसर्ड जेते तमे निज माने कौन क्वेश्चंस रो थे जहा क्वेश्चन पचारले ट्राई टू आंसर मल्टीपल थिंग्स एंड एमती नाही कि देखो एटा टैक्टिकल वे जेंति इंटरव्यू क्रैक करे गोटे टैक्टिकल वे होची इट्स लाइक कि तमे मल्टीपल थिंग्स कहबो ओके एंड एते भी मल्टीपल कहबन कि जेंति तमरो माने ऑलरेडी गोटे अननोन जिंसटा माने जो गुडा कहबो यू शुड नो दैट जो टर्म गुडा तमे जो यूज करूछो यू शुड नो दैट ओके किछि एमिति टर्म यूज करबन इंटरव्यू रे जोटा कि तमे जानि न इट्स इट जेन सेटा हे गला माने कोन ओवर हे गला सेमती काहे कि ना डेफिनेटली इंटरव्यूअर से ही वर्ड टा पिक करी कि व्हाट इज दैट ओके देन ही कैन आस्क यू सम क्रॉस क्वेश्चंस लाइक सेटा कोन पे यूज होची कोन होची सो तो टर्म गुडा का यूज करूछो ट्राई करो से टर्म गुडा को माने जोटा जानि न यू शुड अवॉइड दैट जोटा जानिछो ट्राई करो ताको जेमिति ओटा इंप्लीमेंट करिया पे ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା କରେ ମିନ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ସପୋଜ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି କି ମତେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ପଚାରୁ ଓକେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ବି ସେଇ ରିଲେଟେଡ ସେଇ ଟର୍ମ ଟାକୁ ୟୁଜ କରିବି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମତେ କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର କମ୍ଫର୍ଟ ପୋଜିସନରେ ପଳେଇଲି କି ହଁ ହି ୱିଲ ଆସ୍କ ମି ଦ୍ୟାଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଓନଲି ଓକେ ବିକଜ ଦେଖ କାହିଁକି ନା ମୋଷ୍ଟଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିନଥାନ୍ତି ମୋଷ୍ଟଲି ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି କୋଡିଂ ଦି ତିନିଟା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଟ୍ ଯଦି ତମର ମାନେ କଣ କନସେପ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନଥାଏ ଇଟ୍ସ ଏ ଜେନେରାଲ ଥିଙ୍କିଂ କନସେପ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ନଥାଏ बट ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଜଷ୍ଟ ପଚାରନ୍ତି ଇନିशियल क्वेश्चन କଣ ପାଇଁ ପଚାରନ୍ତି କି व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स यू हैव डन दैट्स द बेसिक क्वेश्चन ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି କଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେ କାମ କରୁଛ କଣ କରୁଛ फाइन ଯଦି ମାନେ फ्रेशर्स ଅଛ फाइनल इयर प्रोजेक्ट रे कौन करछ यदि 2 3 इयर्स एक्सपीरियंस अछ देन लास्ट प्रोजेक्ट व्हाट यू हैव वर्कड ऑन तो से बेसिक पचारती तमे जहां भी आंसर्स देबो व्हाट आर द आंसर्स यू आर गिविंग देन बेस्ड ऑन थ्रीज भी दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस लाइक हां ए टर्म टा कोन से टर्म टा कोन सो से जो टर्म गुडा को यू शुड यूज वाइजली जो टर्म गुडा को जानिଛ से टर्म गुडा यूज करो सो दैट यू विल बी इन ए कंफर्ट पोजीशन की यू कैन एक्सपेक्ट कि सेही क्वेश्चन टा मते मिलिबो नेक्स्ट रे ओके देन यू कैन आंसर यू कैन थरे कंफर्ट पोजीशन में पळे आसला माने देन इट्स अ गुड चांस कि नो लाइक तमे पॉजिटिव वे रे गलो आ थरे द नेगेटिव वे रे पळाइले माने इनिशियली देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू द पॉजिटिव ओके तो सेति पय सबले जो टर्म यूज करछो इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट से टर्म गुडा को तमे वाइजली यूज करो
ओके ठीक अछि कहना समटाइम्स कोन करंत ना पिला माने तो इम्प्रेस इम्प्रेस करिया पई मु ए टर्म टा जानिची आई विल टेल बट से जानने से माने जानथांती कि लाइक ए क्रॉस क्वेश्चन आसिले एवरीथिंग विल बी गॉन ओके सो से बड़ा मिस्टेक्स करनी कि तोले रिज्यूमे भी प्रिपेयर करियो विल सी दैट तो से टर्म गुडा केबे यूज करिबो जो टेक्नोलॉजी तुम जानि न ऑलवेज गुड कि तुम जो टेक्नोलॉजी जानिଛ प्रॉपर्ली ताको मेंशन करो सो दैट यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन फ्रॉम दैट पार्ट ओके ठीक अछि ओके बहुत ही गला देन आरो का डाउट्स नाही तो ए भितरे यू अंडरस्टैंड आई मीन मुटा एक्सप्लेन करिवे डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ कोन व्हिच इज वेरी इंपोर्टेंट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बैच एंड रियल टाइम बुझेइथिली ओके मेमोरी इंटेंसिव ये सब जिंस बुझेइथिली राइट ठीक अछि स्पार्क आर्किटेक्चर ओके इट्स वेरी वेरी कॉमन मोस्टली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन स्पार्क आर्किटेक्चर कोन आ भीतर बहुत सारा क्वेश्चंस अराइज सो यू शुड अंडरस्टैंड कि कोन मु कहूछ ठीक अछि बी अटेंटिव सो बेसिकली स्पार्क आर्किटेक्चर कोन हाउ स्पार्क वर्क्स माने तमे कोड एग्जीक्यूट कले हाउ स्पार्क वर्क्स बेसिकली तमे सपोज गोटे कोड रन करछो स्पार्क रो गोटे कोड रन करछो देन इंटरनली से केमती काम करछो ओके दैट यू शुड नो सो बेसिकली स्पार्क वर्किंग से गोटे हमरो आर्किटेक्चर से फॉलो करूची मास्टर एंड स्लेव आर्किटेक्चर ओके सो यू कैन लेमन लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड मास्टर एंड स्लेव लैंग्वेज माने स्लेव आर्किटेक्चर कोन मास्टर माने समवन हु इंस्ट्रक्ट्स सो बेसिकली तमे जेतेबेले तम गोटे काम आसिला फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल जेमती तमरो गोटे एग्जांपल मु दोची कि कॉन्ट्रैक्टर एंड लेबर भितरे रिलेशनशिप केमती थाए गोटे कॉन्ट्रैक्टर अंडर रे मल्टीपल लेबर्स माने काम करथांती राइट तो जेतेबेले गोटे न्यू वर्क आसिला कॉन्ट्रैक्टर कोन करे ना से वर्क को आने से निजे केबे करेनी से मोस्टली इंस्ट्रक्ट द लेबर को यू शुड वर्क ओके से मोस्टली कोन करे इंस्ट्रक्ट करे लेबर यू शुड वर्क like this work will be done by level 1 this work will be done by level 2 like that okay this one will be done by the level 3 okay like that ठीक अछि so that is how the spark architecture works where माने एथि एठी होचे हमर ड्राइवर एंड वर्कर नोड सेमति जो रिलेशनशिप मु कहली दैट इज अ कॉन्ट्रैक्टर एंड लेबर विथ अ रिलेशनशिप दैट इज सिमिलर टू ड्राइवर एंड वर्कर okay so when you are running a spark application spark driver creates a context basically गोटे entry point भितरे गोटे entry point भितरे application गोटे create करे and ये कौन करना ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्शन बेसिकली करे एंड इरा एग्जीक्यूटेड बाय वर्कर नोड बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर जहां भी करे कौन करे माने दे विल असाइन जो कामटा एक्चुअली किए करे लेबर माने करंती सिमिलरली वर्कर नोड र काम होची एक्चुअली जे हमें डाटा प्रोसेसिंग करूचे एग्जीक्यूट करूचे दैट इज डन बाय द वर्कर नोड okay that is done by the worker node only okay and the resources from the manager by the cluster manager basically resources work by the cluster node that is by this only okay ठीक अछि तो it's a layman language you can understand there is a master and slave architecture where master node is the driver and slaves are the worker node and driver node only instructs the slaves like driver node instructs the master node sorry the worker nodes to work basically which work जो कामटा को कामटा करिया पड़ो कोन करियो से माने इंस्ट्रक्ट करे ओनली ड्राइवर नोड एंड एक्चुअल वर्क टा के करे वर्कर नोड माने करंती हम जहाँ भी डाटा प्रोसेसिंग हुए डाटा हम एग्जीक्यूट करछे जॉइन फन जहाँ भी करछे सेटा हम एक्चुअल प्रोसेसिंग वर्कर नोड करे एंड काम करे कि फाइनली ड्राइवर नोड को फाइनल वर्क टा कि फाइनल डाटा टा सेंड करे दैट इज द ओवरऑल आर्किटेक्चर जोटा ओवरऑल आर्किटेक्चर ता भीतर बहुत सारा छोट छोट जिंस अछि विल डिस्कस लेटर बट इफ यू अंडरस्टैंड द ओवरऑल स्पार्क आर्किटेक्चर दैट इज बिटवीन ड्राइवर एंड वर्कर नोड ठीक अछि एटा बुझियला ना बुझियलानी Yes, sir. नहीं समस्त गोटा बुझियला इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट काना ए जिंसटा बहुत दरकार ओके जेमति कॉन्ट्रैक्टर और लेबर एग्जांपल देली यू कैन टेक द सेम थिंग कॉन्ट्रैक्टर ऑलवेज असाइन द वर्क टू द लेबर एंड लेबर से माने कोन काम करंती फाइनली जो जहां भी काम कंप्लीट करला परे अगेन सेंड करंती का कॉन्ट्रैक्टर को या द वर्क गेट कंप्लीटेड तो इंस्ट्रक्शन टा दियंती से सेम रिलेशनशिप बिटवीन द मास्टर एंड स्लेव हो कि हमरो ड्राइवर एंड वर्कर नोड हो सेम रिलेशनशिप ओके जेमति ड्राइवर नोड हे गला ड्राइवर नोड बेसिकली मल्टीपल वर्कर नोड को कनेक्ट करछन ना एटा गोटे हमरो वर्कर नोड ओके एटा गोचे हमरो होची वर्कर नोड देन एटा होची गोटे आ गोटे हमरो वर्कर नोड ओके ठीक अछि ये हे गला ड्राइवर नोड ये ओनली इंस्ट्रक्ट दिए
no data execution, nothing happened in the driver node किछि भी काम करेन, all the work that is being done by the executor node only. एरा worker node कहि परिबे, executor node कहि परिबे, that is different. Okay, so for now you can understand worker node, eta driver node, eta hoji worker node. Okay, so it may be 1 2 3, it may be many, that depend करे हम cluster upare सब किछि, but driver node और worker node भी eta hoji relationship. এটা ଆମର କଣ worker node 1, এটা হচ্ছে worker node 2, এটা হচ্ছে worker node 3. Okay, ঠিক ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ସ୍ପାର୍କ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର? ଏଟା ବେସିକ ଜିନିଷଟା, ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଇଟା ବୁଝିଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ କୁ ଯିବି କି what other things they are doing. Yes, sir. ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? everyone, I'm asking Yes, sir. everyone. Okay, ନାଇଁ କିଛି ଯଦି ବୁଝିପାରିନ, because this is very very important, so you need to know like ଆମର କେମିତି driver node and କେମିତି worker node এটা execute ହଉଛି. Okay, ଠିକ ଅଛି. So this is the transformation, this is the actions. So basically when some work came, okay, next thing ହଉଛି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି କି directed acyclic graph. So directed acyclic graph ରେ କଣ କନା, work driver node first send his task to the DAG. Basically এটা ଗୋଟେ ରହିବ ଆମର କଣ, directed acyclic graph, এটা ହଉଛି DA out of G. Okay, okay, it's called directed acyclic graph. ठीक ଅଛି, ତ ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା, basically it splits the task. Basically you complete ଗୋଟେ work ଆସିଲା, okay, that is some any kind of data processing ହେଇଗଲା କି normal ଯେମିତି ଯାହା ବି କାମ ଆସିଲା, but contractor driver node what it will do, it will simply split the task. Basically ଆମକୁ ଗୋଟେ process କରିବାର ଅଛି, first we will be doing this part, then we will be doing this part, like that. ତ ସେ କାମ ଗୁଡାକ କେମିତି ସେ split କରିବ, because everything driver node only ଅଛି କଣ, ସେ instruct ଦେବା ପାଇଁ, he will not perform any task. Okay, so ଏଇ ଯୋଉ data ଯୋଉ complete task ଆସିଲା, complete job ଆସିଲା କି complete ଯାହା ବି ଆସିଲା, okay, I can say that complete ଗୋଟେ work ହଉଛି, contractor labor କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ ଆସିଲା, ସେ କାମକୁ split କରିବା ଦରକାର, କୋଉ part ଟା କିଏ କରିବ, କଣ କରିବ, ଏସବୁ କିଏ decide କରିବ, driver node only instruct to directed acyclic graph ki you have to split the task, ଗୋଟେ full task ku he has to split into multiple subtasks. ठीक ଅଛି, and that subtask will be again assigned to the each worker nodes. ସେ ଯୋଉ splitting task ଟା ହଉଛି, that is being done by the directed acyclic graph. So basically ସେ କଣ କରୁଛି ନା, basically କାମକୁ split କରୁଛି and କାମର ଗୋଟେ execution plan ବନଉଛି କି how this work will be done. Okay, ଯେମିତି suppose normal ଜିନିଷ କହିଲୁ, ମାନେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଡାଟାକୁ ବେସିକ ଜିନିଷ ETL ଅପରେସନ, ଡାଟାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କଲେ, ଲୋଡ କଲେ, ଏଟା ତିନିଟା ପାର୍ଟ ରହିଲା, ରାଇଟ, ଇ ଗୋଟେ, ଟି ଗୋଟେ, ଏଲ ଗୋଟେ. ସୋ ତିନିଟା ପାର୍ଟ କୁ ହାଉ, ମାନେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଜବ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କଲେ, ଇଏ କେମିତି ବୁଝିବ କି କୋଉ ପାର୍ଟଟା କେମିତି, driver node will not understand, right? So he will send that data to DAG, directed acyclic graph. ସେ କଣ କରିବ ନା, କୋଉ ପାର୍ଟଟା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଛି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଯେମିତି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ପ୍ଲାନ ବନାନ୍ତି, this first will be first one, this will be second, this will be third, extract, then transform, then load, ତିନିଟା individual task ବନେଇଦେଲେ, then again ସେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ଟାକୁ ସେଣ୍ଡ କଲା driver node କୁ, driver node again ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ କୁ ନେଇକି it will assign the work to the worker node 1, worker node 2, worker node 3. Worker node 1 will be doing all the tasks ଯୋଉଗୁଡାକ splitted task ହେଲା, worker 2 will be doing all the splitted, ଯୋଉ ତାକୁ ଯୋଉଟା assign ହେଲା, worker 3 will be doing ଯୋଉଟା splitted task. Okay, ଯଦି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା parallelly କରିବାର ଅଛି, that will be done parallelly, ଯୋଉଟା ଆମ sequentially କରିବାର ଅଛି, that will be done sequentially. ओके, सिक्वेन्शियली माने कोन, जेमति हम रीड कले ही ट्रांसफॉर्म करिवो ना, नल तो विदाउट रीड ट्रांसफॉर्म कर परिबोनी, दैट इज व्हाई. सो ए जिंस गुडा को दैट इज बीइंग डन बाय द डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. बुझियला डीएजी रो काम कोन, ना उतरे बुझेबी. प्लीज एक्सप्लेन अगेन सर. Yes, sir. बुझियला तो एटा. Yes, sir. ओके ओके फाइन. Study repeat करते हैं. ओके, आउ समस्त बुझ परलो. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ओके, ठीक अछि, so let me repeat again.
सो एठी हमर कोन होची ना सपोज तमे गोटे जेमति मु कॉन्ट्रैक्टर लेबर एग्जांपल देली सो सेई अंडरस्टैंड रे बुझौची मु ओके सो फर्स्ट जते बेले गोटे किछि गोटे कंस्ट्रक्शन काम आसला कॉन्ट्रैक्टर पाखु आसे कॉन्ट्रैक्टर टेक्स द डेटा माने सेई जो टास्क टा निए से कोन करले फर्स्ट कोन करले कि को पार्ट टा किए करिवो ओके लाइक आमे जेमति तमे फर्स्ट फ्लोर हे गेला कि ग्राउंड फ्लोर हे गेला को पार्ट केमति करा हबो कामटा को स्प्लिट करा हुए एमति न कि डायरेक्टली सब काम गोटा को असाइन करा काम को स्प्लिट हुए okay the first task will be assigned to this and second task will be assigned to that and empty type ର ମାନେ କଣ splitting ହୁଏ work को split हुए okay से splitting ହେଲା ये splitting जो हुए से कामटा किए करे हमर DAG करे बेसिकली जो काम को splitting କରିବାର मेन टास्क होची it is done by the DAG directed acyclic graph okay contractor only instruct दिए मन रखता ड्राइवर नोड सबले कोन कना गोटे कॉन्ट्रैक्टर यू कैन अंडरस्टैंड ड्राइवर नोड गोटे कॉन्ट्रैक्टर से ओनली कौन करे कि ताको इंस्ट्रक्शन दिए कि किए को कामटा करिवो दैट्स इट तार किछि काम नाही मीन निजे किछि काम करे और इंस्ट्रक्ट बेसिकली से डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ को कौन करला कि यू हैव टू मोर एटे कामटा आछि कामर मते गोटे प्लान बनै कि दियो जेमति कहा जाय यू हैव टू प्रिपेयर ए प्लान कि हां मोर कोटा एटा बना हबो कोटा एटा सेकंड बना हबो थर्ड बना हबो जस्ट लाइक दैट येन से कौन करला डैक करना गोटे प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लान बनै कि अगेन ड्राइवर नोड को सेंड कर देला एगेन सेही प्लान को नहीं कि ड्राइवर नोड कौन करिवो ना ताको असाइन करिवो ईच वर्कर नोड को कि बेस्ड ऑन द एग्जीक्यूशन प्लान से असाइन करिवो वर्कर नोड को दिस प्लान मींस दिस टास्क विल बी डन बाय this sorry worker node 1 second task will be done by the worker node 2 and third task will be done by the worker node 3 okay like that जदि एमती मल्टीपल्स अछि then it will be done like multiple हमको worker node थिबो जदि multiple task assign हबो that depends okay but in general I am telling you हमर तीनटा वर्कर नोड अछि and तीनटा टास्क हमें क्रिएट करले then each task will be assigned to the worker node worker driver node will not do anything he will only instruct worker node will actually execute okay worker node will execute ठीक अछि and finally the execution complete हे गला से कोन करबो ना finally जहां भी आउटपुट हैला it will again send back to the driver node so that is how the process cycle going on एठी फर्स्ट एठी आसला देन अगेन एठी सेंड हे गला ओके जेंतु मु कहली अगेन सी याको सेंड हे गला देन अगेन से कंबाइन करके अगेन आको ड्राइवर नोड को सर एटा को ही ए साइक्लिक मैंने कहउछन सर हां similar to that acyclic also similar to that okay but जिनसटा हमर एमती हुए प्रोसेसटा एमती हुए कि हमर ड्राइवर नोड एग्जीक्यूटर नोड एमती प्रोसेस होन प्रोसेस करते डेटाटा जते बेले जहां भी एग्जीक्यूशन हेतिला okay can anyone summarize that one जहां मु कहली बेसिक जिंस सो दैट आई कैन गेट सम आइडिया कि केते बुझछ सो दैट ताको मु इंप्रूवाइज करिवि ओके कि केमती स्पार्क आर्किटेक्चर काम करे सो सर जिंदी हमरो मेन जो होची स्पार्क टा ड्राइवर होची सर सो एटे ड्राइवर वर्कर नोड्स एंड डीएज रोची तो जो ड्राइवर अछि ताको बेसिकली जोडा भी कॉन्टेक्स्ट मिलची ए कामडा एमदी हबो एली से कॉन्टेक्स्ट मिलला परे देन सेटा से डायरेक्ट माने डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ को से पास करछ देन से कोन करछ एडो प्लान बनौची एग्जीक्यूशन प्लान बनौची जिन हमर कॉन्ट्रैक्टर पाको असला पर जिंदी गोटे सिविल इंजीनियर को हमें पास करबा के से कोन प्लान बनै दबो तो आफ्टर से प्लान बने देला पर सेटा आगुड थो रिटर्न होची हमर ड्राइवर को देन से जो प्लान हिसाब रे जो जो वर्कर नोड ऊपर जेते प्रेशर पड़िबो किबा केते काम आसीबो देन से वर्कर नोड को से सेमती प्लान माने कामडा को डिस्ट्रीब्यूट करची सर देन से कामडा जेन जो एग्जीक्यूशन कामडा करची सेटा वर्कर नोड माने वर्कर नोड जा करछंती देन ए सब को मैनेज करची जो माने तापे जो रिसोर्सेस हमको दरकार जिंदी हमर लेट्स से हम कोई परबो सुपरवाइजर सेटा हमर होची क्लस्टर मैनेजर करेक्ट ओके ठीक अछि ओके ठीक अछि क्लस्टर मैनेजर कथा हम एक्सप्लेन करने बट यू एक्सप्लेन इट वेल प्रॉपर ओके ठीक अछि सो एटा बुझियला समस्तंकर क्लस्टर मैनेजर कथा मैं एक्सप्लेन करि दी सो बट यू मेंशनड इट ओके सो क्लस्टर मैनेजर काम होची कोन की एठी सो बेसिकली ये जो असाइनमेंट हैला ओके बिकॉज़ क्लस्टर रा काम कोन क्लस्टर मैनेजर होची सी जानि छि सुपरवाइजर जेमते कहले सी जानि छि कहार केते कैपेसिटी सुपरवाइजर ओनली नोस कि कहा को वर्कर रा केते कैपेसिटी जेमती हमर रही गला कि जेमती मु कहली कि कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल नोड्स मल्टीपल सिस्टम एडा होची गोटे सिस्टम को सिस्टम रा केते कॉन्फ़िगरेशन अछि मोस्टली हमर सब सिस्टम रो
सेम कॉन्फ़िगरेशन थाए तो सेति पय कोन होछ ना एठी क्लस्टर मैनेजर कोन कला कि ए गोटे टास्क करला से फर्स्ट वर्कर नोड 1 को दे देला देन क्लस्टर मैनेजर नेक्स्ट कला कि ए टास्क टा वर्कर नोड 2 को दे देला देन वर्कर नोड 3 लाइक दैट ए असाइनमेंट टा होची तो ड्राइवर नोड ओनली इंस्ट्रक्ट टू डू दैट but actual work is done by the cluster manager for all these assignments okay assignment because cluster manager पाखरे सब किछि अछि कि क्लस्टर रा कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स सब क्लस्टर मैनेजर पाखे ही अछि जेमती हे गेला कि हमर रैम केते हमर सीपीयू केते केते कोर्स अछि कोर्स इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट जति सब अछि केते कोर्स हमर तम निज सिस्टम रे केते 4 कोर्स यूज करथुओ 4 कोर्स की 8 जीबी की 16 जीबी रैम यूज करथुओ 512 जीबी एसएसडी की 1 टीबी हार्ड डिस्क जा भी यूज करथुओ ए जो इन्फॉर्मेशन गुडा को कहा पाखे अवेलेबल अछि ओनली क्लस्टर मैनेजर पाखे अवेलेबल अछि सो ही नोस कि हमर मते मोर माने कैपेसिटी अनुसार मु कहा को केते सेंड करबी ओके सिंपल थिंग तो सेमती से कोन करछ ना असाइनमेंट करूची क्लस्टर मैनेजर सो एठी गोटे आ भीतर गोटे आसुची हमर एठी गोटे क्लस्टर मैनेजर बोली गोटे आसुची ओके एठी एटा कोन होची ना क्लस्टर मैनेजर आई कैन से दैट एठी कहबी ओके क्लस्टर मैनेजर जेमती हे गेला ठीक अछि सो क्लस्टर मैनेजर काम होची ए जो जहां भी असाइन कला सो को काम को टास्क को हमें को वर्कर नोड को असाइन करिबा दैट इज बीइंग डन बाय द क्लस्टर मैनेजर ओके एबे बुझी ହେଲା ना एबे बुझी हेलानी समस्तंकर बिकॉज़ एई जिंसटा जमको जतले जे भी पछ व्हाट इज स्पार्क आर्किटेक्चर यू हैव टू एक्सप्लेन कि हमर एई सब जिंसटा डैग क्लस्टर मैनेजर ड्राइवर वर्कर ए चारटा जिंस ही हमर काम करूछ ओके so এই জিনিসটা কেমিতি কাম করছে আই উইল টেল ইউ নেক্সট স্লাইড রে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ओ सॉरी स्टॉप शेयर कोन करथिली ओके सो बेसिकली एठी कोन होची ना सिंपल जिंस जोटा कि ड्राइवर प्रोग्राम अछि क्लस्टर मैनेजर अछि देन वर्कर नोड अछि हमर ओके तो एठी हम एक्सप्लेन करछु कि कोन कोन केमती हो जाउची सो बेसिकली ड्राइवर प्रोग्राम आसिला से कोन कला ना जहां भी एठी डैग टा मिसिंग अछि डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ टा ओके सो बेसिकली से डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ रू पाइला हमरो डेटा टा ओके देन माने जहां भी डेटा माने जहां भी एग्जीक्यूशन प्लान सो मन तो एग्जीक्यूशन प्लान ही कहबो ओके लाइक यू मेंशन एग्जीक्यूशन प्लान ही दरकार काना एग्जीक्यूशन प्लान माने हमें जहां भी करछे एग्जीक्यूट करछे इट्स नॉट लाइक हमें आउ किछि करछे एग्जीक्यूट करछे एति पई एग्जीक्यूशन गोटे प्लान बनिया को पड़े जेमती भी गोटे टेक्निकल टर्म रे कहले हमें जोटे कोड को रन करछे कोड फास्ट रीड कले सेटा गोटे फर्स्ट स्टेप कोड रीड कला पर हमें ताको गोटे ट्रांसफॉर्मेशन ଏତେ कले ଟିକେ ସରି ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଜଏନ୍ସ ମାରିବା ବା ସିଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର हम्म ଫ୍ରମ୍ ବି ଲେଖିବା ତ ସେଟା କେମିତି କାମ କରିବ ଯଦି ଟିକେ କହିଦେବେ ବେଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବେ अच्छा ठीक अछि तो आमे कोन करबा ना एठी सो सपोज हमरो गोटे जिंस अछि जेमती तमरो सपोज जॉइन होउची ओके नै फास्ट कहबा कि कोन के दोछि पर गला हमरो ओके फर्स्ट स्टेप रे हमर कोन हला ना डाटा को रीड हला ओके रीड डेटा माने डेटा फ्रेम जेमती हम कहउची रीड डेटा फ्रेम सेकंड स्टेप रे हमें कोन करले ना सपोज सेकंड स्टेप रे हमें ताको करले जॉइन विथ टेबल 2 जेमती कर टेबल 2 रे जॉइन करले एंड फाइनली हमें कोन करिया ताको राइट करिवा टारगेट ओके ये तीनटा स्टेप हे गला स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 जेतेबे ए तीनटा को स्टेप हमें गोटे नोटबुक रे लिखिले ओके जेतेबे ताको नोटबुक रे रखिले नोटबुक जेतेबे एग्जीक्यूट करिबा से फर्स्ट कोन करिवो ना फर्स्ट आसीबो ड्राइवर प्रोग्राम को हमें ट्रिगर करले ही नोटबुक एग्जीक्यूट करिबा रन ऑल मारिबा जेतेबे कोन फर्स्ट आसीबो ड्राइवर प्रोग्राम कोन करिवो ना फर्स्ट से सेंड करिवो सब जाको डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ तो से कोन करिवो ना फर्स्ट स्प्लिट करिवो ओके फर्स्ट स्टेप होची हमर रीड ट्रांसफॉर्मेशन एमती जेमती लिखा है से सेमती ही क्रिएट करिवो कि रीड ट्रांसफॉर्मेशन रीड डेटा फ्रेम देन नेक्स्ट स्टेप जेमती फ्लो चार्ट लिखंती नेक्स्ट स्टेप रे कोन हबो जॉइन विथ टेबल 2 देन नेक्स्ट स्टेप रे कोन हबो राइट हबो तो ए जो स्प्लिट बनाए बिकॉज़ आमे बुझी परछो कोन वी नो दैट कि हम कोड रो स्टेप टा केमती बट सिस्टम शुड अंडरस्टैंड राइट तो सिस्टम कोन करला बेस्ड ऑन दैट से ताको स्प्लिट करला एंड एटा में कोन इंग्लिश रे लिखुचे लोकल लैंग्वेज रे बट दैट इज अ टेक्निकल थिंग लाइक हमें कोड वाइज से लिखुचे सो कोड वाइज को हमको स्प्लिट करिया को पड़िबो ट्राई फर्स्ट so this is splitting and everything done by the directed acyclic graph
तो नाउ यू गॉट लाइक हाँ हमरो रीड डाटा फ्रेम गोटे होची जॉइन होची राइट होची ओके देन से कौन करिवो ना फर्स्ट से एई जो डाटा को नहीं कि हमको क्लस्टर मैनेजर को सेंड करिवो कि हाँ हमरो एई जो स्टेप्स अछि बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट तो आमर कौन हम ना नेक्स्ट कौन डाटा जो आसो देन से कौन कर ना रीड डाटा एटा बेसिक्स रे पढ़ाऊँ ग्राजुअली आम आगु आगु जो जीवा ओके तो इट विल गेट चेंज ओके जमती माने प्रोसेस तार बहुत सारा जिनस माने साइड जिनस बहुत सारा जिनस अच्छी सो दैट वी विल डिस्कस ग्राजुअली बट ओवरव्यू रे एमती हमर डाटा प्रोसेस आई विल एक्सप्लेन तो से स्प्लिटिंग कला परे आफ्टर स्प्लिटिंग ऑल द टास्क रीड जॉइन एंड राइट से कौन करुच्ची ना फाइनली से सेंड करुच्ची वर्कर नोड को सो दैट वर्कर नोड कौन करिवो ना इट विल फर्स्ट रीड द डेटा फ्रेम देन नेक्स्ट गोटे कौन करुच्ची ना फर्स्ट देन करिवो जॉइन करिवो आउट टेबल सहित देन फाइनली से राइट करिवो तो एई सब जिंस गुडा एक्चुअली जो एग्जीक्यूशन टा होची ओनली वर्कर नोड रे होची रीड डेटा फ्रेम टा जो हला डाटा प्रिंट करिवो जहा करिवो दैट इज डन ओनली इन वर्कर नोड ड्राइवर नोड एवरा सब किछि करना दे आर नॉट डूइंग एनी एक्चुअल वर्क ओके जॉइन जो टेबल हला जॉइन रो आउटपुट जहां भी हला दैट विल बी ओनली डन बाय द वर्कर नोड राइट टारगेट हे गला राइट को हमें राइट करले सेव करले दैट विल ओनली डन बाय द वर्कर नोड एंड फाइनली जब सब सरी गला गोटे कंप्लीशन भलिया ये कौन अगेन सेंड कले ड्राइवर प्रोग्राम को जो आउटपुट टा राइट हे गला कि हमर हमें सेव प्रिंट करिया को ट्राई करिबा कि हमर काउंट बाहर करिबा किछि भी करिबा देन सेटा कला पर से आउटपुट टा सेंड कले ड्राइवर प्रोग्राम सो ड्राइवर प्रोग्राम हम जो डिस्प्ले करूचे डाटा को डिस्प्ले करूचे जहां भी एग्जीक्यूट कला पर जहां भी एंड होची एवरीथिंग इज डन बाय द ड्राइवर प्रोग्राम माने ड्राइवर प्रोग्राम ओनली इंस्ट्रक्शन पास करे ओके ही इज द ओनली इंस्ट्रक्टर ठीक अछि तो एबे बुझी हला एटा सर दीटा वर्कर नोड भितर जो एरो मार्क अछि कैच और टास्क तारा टिके पड़े सर तार मीनिंग होची कि इट्स इंटरकनेक्टेड वर्कर नोड गुड़ाक सब जाक इंटर कनेक्टेड दैट इज ए न्यू कॉन्सेप्ट गोटे अच्छी आमर जोटा कि आगू पढ़िया सफलिंग बोली ओके तो सफलिंग नॉट ओनली सफलिंग एमती बहुत सारा जिनस अच्छी आमको डाटा को कौन कौन गोटे ए डाटा को आमर गोटे एक्सचेंज करा हुए ओके दैट इज कॉल्ड सफलिंग एक्सचेंज करा हुए जो जॉइन केस रे हमर मोस्टली हुए ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଆରୋ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି କି ଦିଜ ଆର୍ କନେକ୍ଟେଡ ମାନେ ଏଇ ଦିଟା ୱାର୍କର ନୋଡ ଅଲ ଦ ୱାର୍କର ନୋଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲ ଦ ୱାର୍କର ନୋଡ୍ସ ଆର୍ କନେକ୍ଟେଡ ଦେଖ କ୍ଲଷ୍ଟର ମାନେ କଣ କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ମଲ୍ଟିପଲ ନୋଡ୍ସ ୱାର୍କର ନୋଡ୍ସ କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ଡ୍ରାଇଭର ନୋଡ ୱାର୍କର ନୋଡ ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଲଷ୍ଟର ବଟ ୱାର୍କର ନୋଡ ଗୁଡାକ ସବୁ ଯାକ ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟେଡ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଟାସ୍କ ଆସାଇନ କରୁଛେ एंड इफ दे नीड ऑल्सो तांको भीतर से टास्क को स्प्लिट करि परिबे एंड किछि एक्स्ट्रा टास्क हे गला दे कैन असाइन टू अनदर वर्कर नोड तो फॉर दैट पर्पस ये कौन ना एटा इंटर कनेक्टेड इट इज वर्कर नोड गोटा सब जगह इंटर कनेक्टेड सेही पर्पस पे था नहल तो से पैरेलली काम करिवे ना दे आर नो लिंक ए आसे तासे किछि लिंक ही नहीं टू अवॉइड दैट हमें कौन कर ये सब इंटर कनेक्टेड ओके ओके ठीक सर अछि ओके आउ कर डाउट्स अछि कोन एटा को टिके तमे ट्राई करो रिलेट करके बुझिया पे कारण एई भितरे बहुत सारा जिंस इन्वॉल्व अछि क्वेश्चंस हो कि तमरो डेटा रिलेटेड भी हो इट माने इट्स नॉट नथिंग कि खाली क्वेश्चंस आसीबो इंटरव्यू रे व्हाट इज स्पार्क आर्किटेक्चर व्हाट इज द वर्कर नोड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लस्टर मैनेजर ऑल दिस थिंग्स आसीबो दैट्स फाइन बट आल्सो गोटे तम भितर गोटे माने कोन माइंड रे गोटे आसी जिवो कि हां हाउ गोटे प्रोसेस टा केमती काम करूची तुमको सपोज किसी ऑप्टिमाइजेशन करियर अछि यू कैन हैंडल यू कैन टेक ए डिसीजन कि हाँ आमे जदि आमे वर्कर नोड साइज बढ़े देबा कि कोन करिया वर्कर नोड गोटे ऑप्टिमल साइज देबा ऑल दिस थिंग्स वी कैन डू तमे भाबु तो कैश कोन पे लिखा है एग्जीक्यूटर कैश टास्क टास्क को असाइन करिवो बट ये जो कैश को अछि इन मेमोरी मु जो कहितली इन मेमोरी माने कोन कैश की डाटा रहइबो माने डाटाटा इन मेमोरी रे स्टोर की रहइबो टेम्पररी डाटा स्टोरेज जोटा दैट इज व्हाट कैश लिखा है कि वर्कर नोड रे हमर कैश होउची एठी हमर किछि ड्राइवर रे किछि होनी ओके तो एक्चुअली भी बेले पचारती कि व्हाट ड्राइवर नोड इज डूइंग is there any execution any data processing or anything happen in driver node so you should say that no driver program is only to instruct to the worker node that's it actual execution is happening in worker node okay ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଟାକୁ ରେକର୍डिଂସ୍ ଯାହା ବି ହେଲା ୟୁ ସୁଡ୍ ट्राई रिपीटिंग एंड टिके माने डायग्राम करके बुझिया को ट्राई करो निज भीतर जेमती एक्सप्लेन कले समवन एक्सप्लेन डोंट नो हिज नेम बट ही एक्सप्लेन कला कि लाइक हाउ ड्राइवर प्रोग्राम वर्क्स डैग केमती हैला क्लस्टर मैनेजर केमती हैला सिमिलर वे सेम जिंस एंड टिके टेक्निकल टर्म रे ट्राई करो
ओके टेक्निकल टर्म फास्ट को बुझे को ट्राई करो बुझिला परे ट्राई करो कि हाउ विल यू आंसर ओके बिकॉज ए जिनस गुडाको इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट कहना मु ऑलमोस्ट ऑल द इंटरव्यू जते अपियर करची 85-90% इंटरव्यू रे स्पार्क आर्किटेक्चर क्वेश्चन पचार ओके तो दैट्स द मोस्ट बेसिक्स वन एंड डोंट थिंक जहां भी हबो टिके ट्राई करे कि हां माने मु कहि देबी माने जेतले इंटरव्यू क्वेश्चंस गुडा को आसीबो इट्स नॉट डायरेक्टली तुमको इनडायरेक्ट वे रे भी आसपारे ओके तो सेई जिंस गुडा तुम बोथ द वे तुमको दरकार स्पार्क केमती काम करूची एज वेल एज तुमको डिसीजन मेकिंग पे भी दरकार तुमको यदि किछि लॉन्ग रनिंग जॉब चलुची हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ टू मैनेज दैट देन यू कैन अंडर तुम यदि आर्किटेक्चर बुझिथिबो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि मते ड्राइवर प्रोग्राम रे प्रॉब्लम होची ना वर्कर रे प्रॉब्लम होची ना कोन क्लस्टर मैनेजर हमर भी मल्टीपल क्लस्टर मैनेजर अछि ताकू भी हमें चेंज कर परिबा वी कैन ट्राई विथ मल्टीपल क्लस्टर मैनेजर ऑल ये जो जिंस गुडा को हमें कर परिबा ओके तो यू शुड ट्राई ऑल दिस ये जिंस गुडा को तुम ट्राई करो टिके पेन एंड पेपर लेख डायग्राम कर बुझिया को ट्राई कर केमती एग्जीक्यूट होची सपोज तुम ए जेंती नेली मु रीड राइट डाटा फ्रेम तो सेटा केमती होची कोन होची ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई को ए जिंस टिके मुंडरे माने जेंती कंप्लीट फिट कर दे कि हां विजुअलाइज करे कि दिस इज हैपनिंग व्हाइल यू आर रनिंग वन स्पार्क जॉब ओके ठीक अछि नाउ को डाउट्स अछि फाइन फाइन सर ओके ओके फाइन हम देखिबा काली देखिबा जहाँ डाउट्स अछि मते काली पचारिबा आसी ओके ओके चलो बाय बाय थैंक यू थैंक सर यू।